in this video, I will show you all how to create an interactive PowerPoint only with Microsoft PowerPoint. On the first slide, we can prepare a blank page because we don't need a layout to make this one. Untuk warna background bisa disesuaikan dengan keinginan atau tema masing-masing. Next, click Insert and then Shape. Select the shape we want. Kita akan menggunakan shape yang kita pilih ini untuk menjadi text box. To write the text, we just need to click the mouse on the right side and then click Edit Text. Untuk warna dan ukuran shape atau font bisa disesuaikan masing-masing ya. Next, I want to insert the next button. To make the button, you can go to Insert and then Shape. You can select the oval one. Untuk mengedit shape-nya, sesuaikan saja dengan pilihan kalian. Warnanya atau juga bisa diberikan efek 3D agar lebih menonjol. Then, go back to Insert and then Shape. Choose the next arrow. Berikutnya, berikan animasi pada box judul. Setup start-nya menjadi after previous. Berikan animasi juga pada next button-nya. Pastikan animasi yang dipilih sama antara oval dan arrow-nya. Setup start yang oval menjadi after previous, lalu yang arrow with previous agar muncul bersamaan. Lalu pada tahap ini, agar lebih mudah, tekan dan tahan Shift untuk memblok the next button yang tadi dibuat. Lalu klik Insert, Action, Hyperlink to, dan pilih Next Slide. Tujuannya agar tombol berfungsi dan mengarahkan kita ke slide lain. In the second slide, we will make a homepage menu. Klik Insert, Shape, dan select the shape we want to write the text. Untuk menambahkan teks, klik kanan dan pilih Edit Text. Dan klik Ctrl+D to duplicate the shape. Ukuran bisa disesuaikan masing-masing dan ganti teksnya. Next, insert an instruction logo. You can search it on Google. Lakukan hal tersebut sebanyak 2 kali sampai mendapatkan 3 menu di halaman utama, yaitu Instruction, Question, and Discussion. Untuk logo Question and Discussion, kalian juga bisa cari ini di Google. Give them all an animation. It's up to you. You can choose any animation you want. Don't forget to set up the animation start to after previous. Kecuali text box di bawah logo yang instruction, question, discussion itu with previous. Agar munculnya bersamaan dengan logonya. Jika terlalu cepat, kalian bisa mengatur durasi atau delay sesuai keinginan kalian. On the third slide, click Insert, Shape, dan select the shape you want to write the text. Klik kanan, pilih Edit Text, dan ketik teksnya. And then klik Ctrl+D to duplicate. Ukurannya bebas, and we'll fill in the text box with the instruction on how to do the quiz. Then, insert or paste a return button, or if you have many questions, you can insert a next button. Ini silakan diedit-edit aja sampai perfect. Kalian bisa cari button ini di Google dengan format PNG agar lebih simpel dan tidak harus membuat tombol seperti di slide pertama. Give them all animation and don't forget to set up the animation start to after previous. Klik animation pane agar bisa mengatur dengan rapi. Set the duration or delay if you need. Next, go back to the home page. Klik instruction box-nya, klik Insert, Action, Hyperlink to, and choose Slide 3, or you can choose Next Slide. Then, back to the third slide. Klik the Return button, then klik Insert, Action, Hyperlink to, and choose Slide. Klik dan pilih Slide 2 untuk diarahkan langsung ke home page. Next to the fourth slide, buat text box seperti di slide-slide sebelumnya.
Nah, tips untuk di sini agar lebih mudah saat paste the text yang kita copy, lebih baik tekan Ctrl plus V saja, karena jika menggunakan klik kanan lalu paste, text box dan shape akan terpisah dan akan sedikit rumit. Lalu di sini kita juga dapat mengklik Ctrl plus D to duplicate the shape as multiple choices. Tinggal disesuaikan saja ukurannya. Buat menjadi 4 sebagai option, karena nanti kan kita ada A, B, C, D, then change the text. Then, insert a return button or next button if you have another question. Klik dan letakkan kursor di text box yang berisi jawaban benar, and go to Format and select Selection pane. Ganti nama text box yang kita klik menjadi jawaban benar. Selanjutnya, klik option jawaban yang salah. Tekan dan tahan Shift sambil klik box jawaban salah. Di sini yang salah adalah B, C, dan D. Setelah semuanya terblok, pilih Format lalu Group. Otomatis, 3 option tersebut sudah menjadi satu kelompok dan kita ubah nama grupnya menjadi jawaban salah. Then, we can give them any animation we want. Set the animation start to after previous. Pastikan animasi untuk optionnya sama. Di sini saya beri animasi pada jawaban benar terlebih dahulu, lalu start to after previous. Selanjutnya, jawaban salah saya beri animasi yang sama dengan jawaban benar, dan start to with previous agar muncul secara bersamaan. Lalu, beri animasi juga pada button, set to after previous. Selanjutnya, we'll insert a cross picture for the wrong options. Edit gambar sesuai kebutuhan. Give it an animation you want. Di sini saya juga menambahkan animasi exit agar tanda silang bisa hilang saat di slideshow. Di animation pane, tekan dan tahan Shift lalu klik animasi yang kita gunakan di gambar silang. Klik tanda panah yang ada di sebelah kanan, pilih timing, triggers, dan pilih start effect on click off. Pilih jawaban salah. Set to after previous and set the duration or delay. Lalu kita ke jawaban benar. For the right answer, we'll insert a checklist picture. Edit gambar sesuai kebutuhan. Give it an animation you want and then click Add Animation for the exit animation. Set them for after previous. After that, do the same thing with previous picture, yaitu di animation pane. Tekan dan tahan Shift lalu klik animasi yang kita gunakan di gambar centang. Klik tanda panah yang ada di sebelah kanan, triggers, dan pilih start effect on click off, pilih jawaban benar. Set the durations or delay. Masih di animation pane, seret return or next button ke trigger jawaban benar karena saya ingin button muncul ketika kita bisa menjawab benar. Sekarang kita cek apakah fungsi trigger berjalan dengan baik. Then, click the button, klik insert, select action and hyperlink to choose slide. Pilih homepage slide yang ada di slide kedua. Dan kalau kalian masih ada soal, ganti return button menjadi next button dan hyperlink to the next slide. Selanjutnya, kita balik ke homepage. Klik question box, lalu insert, lalu action, and hyperlink to. Pilih slide soal pertama. Di sini soal pertamanya berada di slide 4. For the fifth slide or discussion slide, we can duplicate the instruction slide. It will be more effective. Kita tinggal mengganti teks instruction-nya menjadi pembahasan soal. Lalu, kembali ke homepage. Klik discussion box, lalu klik insert, action, and hyperlink to choose slide. Dan discussion slide. Di sini discussion slide-nya ada di slide kelima. Lalu saya copy next button yang ada di awal slide untuk diletakkan di slide kelima agar langsung mengarah ke slide berikutnya yaitu penutup. Finally, the last slide. To make it easier, I just copy the previous shape and change the text to thank you and any question. Give them all animation. Untuk text box yang berisi thank you, kita tambahkan animasi keluar agar bisa hilang sebelum text any question muncul dengan cara add animation and choose the exit animation. Set the start for after previous and don't forget to set the durations and delay.
Nah, it's completely done. I'll show you the result. Thank you for watching.